el día de hoy ya tengo sus calificaciones, solo que no sé cómo compartírselas. Denme sugerencias, por favor, pues, para ver cuál es la manera más prudente de hacerlo. Se las puedo pasar con Melanie o se las puedo compartir por aquí o es que no sé, díganme, o se las puedo publicar en Classroom, ¿qué prefieren? Las puede publicar, maestra, igual me las puede pasar y ya yo le envío al grupo como guste. Ok, entonces ahorita se las voy a publicar, nada más pues les voy a comentar los aspectos que consideré, voy a compartir otra lista. Bueno, no lo voy a compartir, nada más les voy a comentar cómo va a venir, ¿no? En la primera parte va a venir participación, video calls, pues que es su asistencia a las videollamadas. Del lado blanco es la cantidad de clases que tuvimos, el máximo fueron 7. Y el del lado azul va a venir el porcentaje, o sea, porcentaje sobre 20, ¿no? El 20% es el máximo. Después viene Classworks, que fueron 40%, fueron 3 en total. Si por ahí ven, no sé, que no está completo, es porque recuerden que no subir las actividades a tiempo resta puntos. Y en amarillo está el porcentaje total sobre 40%. Y después en blanco, en la casilla del examen, pues viene la calificación que ustedes obtuvieron y en naranja, cafecito, así va a venir el porcentaje que obtuvieron del examen. Y después viene la calificación final. Algunos de ustedes tienen observaciones enseguida, que son de las ocasiones en las que los saqué de la clase porque no me respondieron. Como ninguno de ustedes enciende la cámara, para mí es difícil saber quiénes están y quiénes no, entonces por eso es que tienen esas observaciones. Ok, entonces ahorita al término de la clase se las comparto y si tienen alguna duda me mandan mensaje. Ok. Recuerden que se redondea del 5 para arriba, o sea, 75, por ejemplo, sube a 8 y 74 o 73 baja a 7. Ok. So I'm going to start with the class of today. So last class we worked with vocabulary and with listening. Today we are going to work with grammar and with grammar. So the first topic of grammar is countable and uncountable nouns, que son así tal cual como dice la palabra, contables y no contables. So a noun, first of all, what is a noun? A noun is every single thing that you can use as a subject. For example, a person, a thing, a thought, a feeling, o sea, un sentimiento, una cosa, un pensamiento, un lugar, una persona, esos son los nouns. So nouns are divided into countable and uncountable nouns. So we have the countable singular, countable plural, and uncountable in this exercise. So what we're gonna do is to identify from the list that we did before. We're gonna place them in this box. Okay, lo vamos a colocar en esta caja. How can I know if a noun is countable or uncountable? Ok, bueno, vas a ver, primero que nada, si lo puedes contar, por ejemplo, one banana, two bananas, three dogs, es countable. Y si no lo puedes contar, pues es uncountable, right? Es que no es contable. Y con no contar no se refiere a que no puedas hablar de cantidades, porque podemos usar cantidades para referirnos a esa cosa. For example, some cheese. Yo no puedo contar el queso en sí, pero puedo contar las rebanadas de queso, tal vez. Or I can count cheese like that, like 1, 2, 3, but I can count kilograms. Puedo contar el peso del queso. Entonces ahí existen medidas para contabilizar los no contables. Sin embargo, un no contable no es contable a simple vista. It can be a little confusing sometimes depending on the thing. For example, let's say that I'm talking about garlic. If I tell you garlic, si yo les digo ajo, perdón, is countable or non-countable, maybe you're going to say, oh, it's countable. I can count garlic. Pero en realidad todos los ajos es como que traen diferentes cantidades. So, a simple vista es no contable. Entonces,
guíate por ahí. Si tú puedes saber con exactitud, a simple vista, cuántas cosas son, es contable. Y si no lo puedes hacer, es no contable. Another hint to know if it is countable or uncountable is that if you can make it plural. Si lo puedes hacer plural, es contable. Si no lo puedes hacer plural, es no contable. Por ejemplo, let's talk about cheese. Cheese es queso. No puedo decir cheeses. Queso es plural y singular en uno. O sea, si yo tengo más de una barra de queso, siempre va a ser cheese. I cannot say cheeses. Entonces, esa es otra pues, pista o forma para darte cuenta si es contable o no contable. So let's practice with the ones we had in the book. Remember, guys, you have to copy every single activity we did in class because you will have, because you will have to upload it, okay? So please copy this chart and then I'm gonna be telling you the different words and you will place them in the countable singular, countable plural, or uncountable. Okay? So I'll give you a minute for you to copy it. Les daré un minuto para que lo copien. Ready? ¿Listos? ¿Listos? Sí, maestra. Okay. So remember, countable, plural, countable, singular, and uncountable. Okay, we already have banana, potatoes, and cheese. What about an apple? Apples, can you count them? Countable singular. Countable singular, very good. So I'm gonna write here, apple, an apple. Plural. Ahí voy. An apple, it's singular. Okay, then if I say a pear. A pear? Contable singular. Very good, a pear. Then garlic. Garlic. Dice que era garlic. Ajo. Contable singular o plural. It's uncountable. Ajá. Decimos garlic para singular o plural porque en realidad, como les comentaba ahorita, we don't exactly know cuántos gajitos, how many pieces of garlic are going to be in it. So it's just garlic. Then we have salmon. Salmon, the fish. Salmon. Contable singular. Salmon es uncountable. Te voy a decir por qué. Porque así como la carne y toda la comida que se come, o sea, hablando de carnes o fish, no puedes contar en sí
cuántas piezas, por ejemplo. Si hablamos del animal, es contable. Si hablamos de la comida, es no contable. ¿Ok? Then we have chicken. Como les comentaba ahorita, if we're talking about food, we can count meat, but if we're talking about animals, we can. But we are talking about food. So what about chicken? Is it countable, uncountable, or what? Teacher, entonces las cosas, por ejemplo, que tienen como peso de gramaje, esas son no contables, ¿verdad? Pero son más específicos, al menos que sean por rebanadas o cosas que Ajá. especifiquen. Pero aún así no los puedes, cuentas las rebanadas, pues no la especie en sí. Entonces, Ok. chicken, Uncountable. uncountable, right? Basándonos en lo que les acabo de decir, es uncountable. Como pues chicken es pollo, si hablo de los animalitos, ahí sí es contable. But since I'm talking about food, that's why it's uncountable, okay? Eggs, what about eggs? Countable plural. Countable plural, very good. Then I have peppers. Constable. Countable plural, very good. Milk, No contable, ¿verdad, teacher? uncountable. Puedes contar los litros, puedes contar botellas, pero no puedes contar la leche. Ok, broccoli. Countable singular. ¿O no? Es O no se, uncountable. no se puede. Ajá, es uncountable. Broccoli es igual para singular o plural. No existe la forma plural, no decimos brócolis, porque como les comentaba del ajo, por ejemplo, el brócoli también se divide así como que tiene, no todos son iguales, pues, entonces no los puedes contar en sí. Ok, puedes contar las piezas tal vez, pero no en sí el brócoli. Ok, a banana, well, it's already there. Juice, what about juice? No contable. Very good. Then we have butter, mantequilla, butter. No contable también. Uncountable, very good. Then we have strawberries. Countable plural. Very good, excellent. Okay, so like this is how your chart should be. Les voy a dar un minuto para que terminen de copiar todo lo que va adentro, okay? So then we're gonna continue. Okay, finished? Listo, ¿puedo mover aquí? Sí. Okay, I'll erase it and then I'll go down. Okay, so then it says underline the correct alternatives. Okay, so here we have 6 sentences and we are going to underline the correct one. Okay, vamos a subrayar la correcta. So please do me the favor of writing these sentences, please. Háganme el favor de escribirlas también. Okay, so number 1, do we say I love cheese or I love cheeses? Cheese. Cheese, the first one, right? Do I say I really like banana or I really like bananas? Bananas. Bananas, very good.
Do I say, sorry, egg are okay or eggs are okay? X. Eggs, very good. I don't like garlic or I don't like garlics. Garlic. Garlic, right? Very good. I really don't like milk or I don't like milks. Milk. Milk, right? Very good. And the last one, I hate vegetable or I hate vegetables. I hate vegetables or vegetables. Pues se puede de las dos, ¿qué no? Oh, okay. Vegetables. Vegetables. Cuando hablas en general de algo, usamos la forma plural cuando son contables. Vegetables. ¿Ok? Did you copy the sentences or do you want me to give you a minute? ¿Ya las copiaron o les doy un minuto más? Un minuto más. Ok. Finished? Finished? Espérame, profe. Okay, just while you're finished, I just wanted to add something. Solo les quería comentar. Así como hablamos de las cosas singulares, when I'm going to talk about something that is singular, I'm going to use a or an. We're going to see that later on. Did you finish with this now? Listos. Sí, profe. Okay, thanks. I'm going to erase to move. Okay, so this is the other topic of grammar. And see, and here it says nouns with a, and, some, or any. So it says listen and underline the correct alternative and listen again and notice the pronunciation of a, and some. Okay, we're gonna listen and you're gonna these are just two sentences. And we're gonna listen and underline the one you hear. Okay, van a subrayar la que escuchen. I'm gonna play it. Unit 5, recording S5.3. He has some broccoli
some peppers, and an apple. Does he have some milk? He doesn't have any milk. Okay, one more time. Unit 5, recording S5.3. He has some broccoli, some peppers, and an apple. Does he have some milk? He doesn't have any milk. Okay, so in the first one, this person says he has a broccoli or some broccoli. Some broccoli, right? A peppers or some peppers? Some papers. Some peppers, very good. And an apple or some apple? An An apple. apple. Mm-hmm. Does he have some or any milk? Some. Some milk. And the answer says he doesn't have some or any milk. Any. Any milk, right? Okay, so these are the expressions that help us to know the quantity of something, the amount of something. Recuerden que A or N me indica uno. Entonces, A or N es lo mismo a one. The difference is that A goes with the words that start with consonants and N with the words that start with vowels, okay? For example, an apple, I don't say a apple, I say an apple. I don't say I don't say an pepper, I say a pepper when I'm talking about one, right? And when I'm talking about, like, for example, some me sirve para los no contables, sin embargo, también me sirve para los contables. La diferencia es que some con los no contables, pues estoy hablando de algo de leche, por ejemplo, some milk, algo de leche. Y si hablo de contables, como por ejemplo some peppers, estoy hablando que es una cantidad que a simple vista no puedo contar. Entonces, digamos que el some me sirve tanto para contables y no contables, pero obviamente pues uno de ellos sí es contable, que en este caso serían los peppers, porque pudiera contarlos, pero a simple vista no sé cuántos son. So that's why I say some peppers. Es una cantidad plural. Y some milk me refiero a algo de leche, o sea, no estoy, pues en fin de cuentas viene siendo en el mismo contexto, porque es algo que no puedo contar en el momento y por eso uso some. Sin embargo, uno de ellos dos sí puede ser contable ya una vez que ones that I actually counted, right? Okay, I'm gonna erase this and I'm gonna go to another exercise about this, related to this. Okay, wait. So here it says countable and countable and countable singular, countable plural, or uncountable. Basándonos en la primera parte de la oración, let's write what goes here. Okay, I say we have, when it's singular, what am I gonna use, A or N? A. A pair, right? Very good. When I'm talking about singular, we don't have. Miren, antes de hacer verás, me voy a ir, esperen, no se preocupen. Me voy a ir acá para explicar un poquito más de esto y luego vamos a regresar a hacer este ejercicio, ¿ok? Because I can make you, I can confuse you a little. So let's go and review this before we go and answer. So let's talk about countable and uncountable nouns. It says in here, there are two types of nouns in English, countable and uncountable. Countable nouns are things you can count in English. They are singular or plural. For example, a banana, an apple, potatoes. I can count bananas, I can count apples, I can count potatoes. Uncountable nouns are things you can't count in English. For example, water, rice, bread. They are never plural. We don't say
1 water, 2 rices, or 3 breads. Drinks are usually uncountable. For example, coffee, tea, juice, but you can say a juice when you're referring to a glass of juice, or 3 coffees when you're referring to 3 cups of coffee. I can count the cups or the glasses. A glass of juice, a cup of coffee, 3 cups of coffee, 3 glasses of juice. I can count that, but I can count the liquid. It is also possible to use containers or amounts with the noun to show quantity. For example, a glass of water, 2 pounds of rice, 3 bags of bread, or like that, right? Use a singular verb with uncountable noun. Siempre que hablemos de no contables, vamos a utilizar, pues para hablar de cantidades o de cosas que son, we have to use the verb to be, right? They are 3 bananas, are. There is 1 apple. There is an apple. Uso is. Entonces, cuando hablo de no contables, I'm always going to use is because the uncountable nouns, uncountable nouns, they don't have a plural form. So that's why I'm gonna say water is good for you, not water are good for you. Oh, there's sugar in this coffee. There is sugar in this coffee, not there are sugar in this coffee. Yes? Okay, now let's go here where it says nouns with a and some or any. We say with countable, we have a banana or we have some bananas when I don't know the amount, cuando no sé qué tantas cantidades son. We don't have an apple or we don't have any apples. Cuando hablamos de singulares, utilizamos la expresión de a or an. Cuando hablamos de plurales, utilizamos any. We don't have an apple or we don't have any apple. Then, cuando pregunto, voy a preguntar igual, ya sea con any o con an or a. Do we have a pair? Do we have any pairs? Uncountable. We have some rice. We don't have any bread. Do we have any pasta? So when I'm asking about if there is something in there in the, I don't know, in the kitchen or whatever, I'm gonna ask with any if I don't know the quantity. Cuando no sé y quiero preguntar cuántos hay o si hay, voy a utilizar any. Con uncountable o con countable plurals, okay? For example, I need an egg, 1. Use some plus plural countable nouns or uncountable nouns. For example, we have some vegetables or there's some butter in the fridge. Y como les comentaba ahorita, el some también me ayuda a hablar de cantidades que yo no sé contar a simple vista y aplica tanto para, pues, uncountable porque no los puedo contar y countable cuando no sé exactamente cuántos. Solo digo, oh, there are some vegetables, okay? Some means not an exact number. Then it says, use any plus plural countable nouns or uncountable nouns in questions and negative. For example, do you have any candy? There isn't any milk. Entonces lo utilizo para preguntar si existe, o sea, si hay ese sustantivo del que yo estoy hablando, do you have any candy? O para negarlo, there isn't any milk. Usually use some, not any, to ask for things or offer something to a person. Can I have some coffee? Would you like some tea? Entonces, ojo aquí, cuando estoy hablando si hay, o sea, si existe o hay esa cosa, ya sea rice, apples, bread, whatever, voy a usar any para preguntar si hay. Y cuando voy a preguntar, ya sea para pedir, porque yo sé que hay, o para ofrecer, voy a utilizar some, ¿sí? Por ejemplo, can I have some coffee? O sea, digamos que tú quieres algo, so you ask, oh, can I have some bread? ¿Puedo tomar pan? Can I have some bread? O para ofrecer, would you like some water? Would you like some tea? Would you like some cheese or chicken? Yes?
Entonces, repito, para hacer preguntas sobre si hay algo, o sea, preguntar si existe, si hay, utilizo any. Do you have any candy? Do you have any milk? Para ofrecer, utilizo some. Do you want some milk? Para pedir, o sea, de que yo ya sé que hay, entonces voy a pedir, can I have some milk? Can I have some sugar? ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra. Thank you. Ahora me voy a regresar. I'm gonna go back. To the exercise so we can answer it. Okay, so here we are, and now we were in this exercise. Ahora sí, vamos aquí. So it says, here me habían dicho que we have a pair, right? La tenemos, we have a pair. Singular, this is singular. We don't have what? We don't have Any? but it's singular. We're talking about just one And or a. Banana. So we don't have a banana. Ajá. And es para las que empiezan con vocales. Do we have tomato? A. A tomato, right? Very good. Now let's talk about countable plurals. We have Some. some grapes. We don't have negative. Any? Any oranges? Very good. Do we have Any. any carrots? Very good. Muy bien. Any carrots. Recuerden, cuando pregunto si hay algo, utilizo any para decir que tengo algo y lo ofrezco o algo así, uso some. Y para negar, pues uso también any. Now, uncountable. We have Some. some water. Very good. We don't have Any. any cheese. Very good. And do we have any. any milk? Excelente, muy bien. So it means that it is clear, right? Quedó claro. Did you copy this chart already or do you want me to give you time to do it? ¿Les doy tiempo o ya lo copiaron? Tiempo. Okay, I'll give you 2 minutes then. I'm gonna take attendance while you copy it, okay? So, Acosta Robles? Acosta Robles is not here? Okay. Aguilar Ordóñez? Presente. Armenta Cota? Presente.
Ballesteros Valenzuela. Barrios Calderón. Presente. Borges Mada. Presente. Cano Escalante. Presente. Castilla Arias. Presente. Encinas Cibrián. Ay. Gallegos Presente. Castañeda. Ay, Encinas, profe. Sí. Y Gallegos Gallegos presente. Castañeda. Presente. García Medina. Presente. García Romero. Presente. Ibarra Santos. Presente. Jiménez Garrobo. Presente. Maldonado Galvez. Presente. Matus Castañeda. Matus Castañeda. Noriega Sánchez. Presente. Peña Vega. Presente. Romero Aguirre. Presente. Rubal Romero. Presente. Siqueiros Ochoa. Presente. Soto García. Presente. Verduzco Martínez. Presente. Vega Padilla. Y Villela Moreno. Ok. So, finished? ¿Listos? Bueno, de una vez entonces, el tiempo que queda restante, 1 minuto y medio, copien el cuadro que está aquí de abajo para contestarlo, ¿ok? Igual, lo vamos a completar ya sea con some, con any o con a or an. Les voy a dar el tiempo que queda restante y unos minutitos de cuando regresemos para que lo terminen, o sea, lo contesten y luego lo vamos a compartir con sus respuestas, ¿ok? Ok.